तो जेएसएससी जे सहायक आचार्य बहराल है उटा माने 1 to 5 ना पेपर माने जाकर कुरमाली है पेपर माने जाकर कुरमाली है सहीटा कर किना किना पढ़ना है उटा तो लिखल है कि माने क्लास 10 तक कुरमालिक जेटा जेटा पढ़ना है सही गिला तो वहेटा कर आज हमरे व्याकरणटा देखी होला कि व्याकरण माने आज सब व्याकरणटा देखो तकर बादे एक भिडियो ओकर गद्य पार्टटाके देखबी तकर बादे एक पद पार्टटाके देखबी तो हमरे देरी ना करके चाँडे शुरू करी हलो तो व्याकरण सबले पहले हमरे आंगा देखी होला तो आंगाटा कि किना कथी इटाके संज्ञा कथी तो संज्ञा कोनटा हली कोनो जिनिस जात जीव प्राणी जायगा बा विशेष नाम के आंगा कथी तो किना कहिला कि कोनो जिनिस के जात के जीव के प्राणी के जायगा चाहे काकर विशेष नाम इगला के आंगा कथी गिला तो आंगा 5 रकम हाथ क रकम हाथ 5 रकम एक झेनगी बाची एक गोट बाची एक धेर बाची एक डिंग बाची एक देरेब बाची तो झेनगी बाची कोनटा कथी गिला जौन आंगाले कोनो जिनिसे झनेक बा विशेष नाम कर बाची है माने कोनो एक झनेक चाहे एक विशेष नाम ओकर बाचिक पावते ओके झेनगी बाची आंगा कही जैसन ढेसना माने उदाहरण है ढेसना माने जैसन उदाहरण है जैसन हलन सबरनाखा एक विशेष नदी को नाम कि पाटना गंगा जमुना हेनते इगला किना हली इगला हली झेनगी बाची आंगा एबेर हमरा देखिए गोट बाची आंगा तो गोट बाची आंगा जौन आंगाले कोनो जात चाहे जात गोट कर बाची है जौन आंगाले कोनो जात गोट टाकर बाची है ओके गोट बाची आंगा कहल जाए जैसन डांगर कहलिए तो जितना डांगर आज सब कर बाची पहले उठा गाय तो सभे गाय कर उठा थोड़ी है कि कोनो एक पार्टिकुलर गाय ओसन नहीं बाचिक नहीं पाते इटा सभे गाय कहले सभे गाय कर बाचिक पाती और होते धान फिर नदी फिर पहाड़ फिर हेनतेन फिर धेर बाची आंगा इटा धेर बाची आंगा कोनटा के कहि होगला जौन आंगाले कोनो काकर दशाटा चाहे ओकर दांचटा चाहे रीज हेनतेन बाचिक है ओके घेर बाचिक आंगा कहल जाइला ढेसना माने उदाहरण हली जैसन किना किना आतुन झाल थाई हुब आसर चाँड़े गुड़िया ढिपा चेका इगला किना हली इगला है घेर बाचिक आंगा एबे डिंग बाची तो जौन आंगाले कोनो जिनिस कर जुमुक बुझा जाए कोनो जिनिस कर जुमुकटा माने कोनो जिनिस कर जुड़ुआ हिटा बुझाल जाए ओके डिंग बाची आंगा कहल जाइला जैसन आसर फिर जुमुक हाट इगला किना हली एगिला हलन तो डिंग बाची आंगा और देरेब बाची आंगा जौन आंगाले कोनो जिनिस नापेक चाहे जोखेक दिशा है कोनो जिनिस को नापेक चाहे जोखेक दिशाटाके हेक जैसन ओके देरेब बाची आंगा कहल जाइला ढेसना माने नूनटाके हमरे जोखी होक चार तेल हेनतेन एबार हमरे आगु बाटे देखी होला आजकल माने आधुनिक माने आजकल भार और अनुजाय आंगा 3 खेजा लाग माने कहिला न आधुनिक युग माने न ई जे आंगाटा है कि ओटाके 3 खेजा माने खेजे बांटल गेला है जैसन कि एक झेनगी बाची व्यक्तिवाचक गणा नांगा जेनटाके है गुणे पारबी और अगणा नांगा जेनटाके माने अगणनीय संज्ञा झेनगी बाची आंगा कोनटाके कहिला कोनो लोक जायगा शहर देश दिन महीना हेनतेन कर खास नामे गिली के झेनगी बाची आंगा कहल जाइला जैसन हलन रमेश मुंबई पटना बिहार और भांगाबाद मारच फागुन हेनतेन एबार गणा नांगा ओसन जिनिस गिला जे गिला गणान करल जाए ओसन जिनिस गिला जेन गिलाक माने गन्ती करल जाए गणान करल जाए और जाकर सांगी लेखा बनावल जाए और जाकर सांगी लेखाओ बनावल जाती ओके गणान आंगा कहल जाए ओके किना कहल जाइला गणान आंगा जैसन हलन गाय टोपी चेड़ू हेनते एबार अगणान आंगा ओसन जिनिस गिला जाकर गणान नी करल जाए पारे जाकर गणानटा नी करल जाए पारे उगलाके अगणान आंगा कहल जाए जैसन तेलटाके तो गणे नहीं पारबा दूध घिउ हेनतेन पूर्णा भावरेक अनुजाय माने पूर्णा व्याकरण कर अनुजाय किना कहिले पूर्णा भावरेक अनुजाय
পাঁচ প্রকার হলেই, একটা ঝেনগি বাচি, একটা গোট বাচি, একটা ডিং বাচি, একটা দেরেব বাচি আর একটা ঘের বাচি। আর নৌতন ভাঁওট মানে নৌতন ব্যাকরণের অনুযায়ী একটা ঝেনগি বাচিটা তো হবে করে, তারপর বাদে গোট বাচিটা আর ডিং বাচিটাকে, গোটটাকে আর ডিংটাকে মিলিকে গোনান বনাল দেলা ঠিক, আর দেরেব বাচিটাকে আর ঘের বাচিটাকে মিলিকে ও গোনান আঙ্গা বনা দেলা ঠিক। তো এবার এটা মানে যে আঙ্গাটা রহি আঙ্গাটা সিরা গেলি। তো এবার আমরা লেখা দেখিও, লেখা লেখা মানে বচন। জন সাড়ালে কোনো আঙ্গা বা আইজিকর গণানেক ধচরটা বুঝায়। তো জন সাড়াটালে জন শব্দটালে কোনো সংজ্ঞা চাহে সর্বনাম কর গণানেক ধচরটা বুঝাই ওকে লেখা করতে। লেখা দুই রকমের হাত কিনা কিনা, অনা লেখা আর সাঙ্গি লেখা। অনা লেখা মানে এক বচন আর সাঙ্গি লেখা মানে বহু বচন। তো অনা লেখা কোনটাকে করতে গেলে সাড়া কর জন জন অড়ংলে এক জিউ বা জিনিস কর চিহ্না ফেক। তো সাড়া কর জন তাহলে কহিলে কি একটা জিউ চাহে একটা জিনিস কর চিহ্না ফেতেই মানে জানে পাব ওকে এক লেখা कहल जाइला। তারপর ঢেসনা, ঢেসনা মানে উদাহরণ হি যেসন ঘড়ি, ঘড়ি মানে একটি ঘড়ি, ছাগের, ছাগের মানে একটি ছাগের, গাই হেন তেন। সাঙ্গি লেখা সাড়া কর জন অড়ং লেখ এক লেখ সাঙ্গি জিউ কর জিউ বা জিনিস কর চিহ্না ফেক। এক লেখ সাঙ্গি জিউ বা জিনিস কর চিহ্না ফেক ওকে সাঙ্গি লেখা कहल जाइला। যেসন হলেন ঘড়ি গিলা, ঘড়ি গিলা कहलियो মানে হুয়া বেশি ঘড়ি হাত। ছাগের গিলিন, ছাগের গিলিন মানে হুয়া বেশি ছাগের হাত একটি লেখ। গাই গিলা, তো গাই গিলা মানে হুয়া বেশি গাই গিলা হাত হেন তেন। ওনা লেখালে সাঙ্গি লেখা বনায় নিয়ম। তো ওনা লেখালেখ মানে এক লেখালেখ সাঙ্গি লেখা কেসনটা বনেই কিনা কিনা নিয়ম হয় সেইগুলা দেখিলে। ওর তিনটা নিয়ম হিয়া দেলা হয়। হরলাগ লেইকে সাঙ্গি লেখা চিহ্না, নিখা, রা, নিখি, নিখান, নিখিন, নি আর রানী, আর রানী সাঙ্গি লেখা সাড়া কর চলো নাই। যেসন, যেসনটা বুঝবে দাদা নিখা, এটা কিনালে দাদা নিখা। বধুয়ারা, বুধুয়ারা। দিদি নিখি। লখনা রত্নী মধু নিখান। ফির দাদা ভোজি নিখিন। আরও হল লুঘুয়ানি, হামরানি, তোহরানি হেন তেন। এগুলা কিনা হলে এগুলা হে সাঙ্গি লেখা চিহ্না পেকি। তাকর বাদে আহে হল রাকে ছাড়িকে পাঁচ পাখুর গাছ, হর মানে মানুষ হলে ওগুলাকে ছাড়িকে কহিলা হর রাকে ছাড়িকে পাঁচ পাখুর গাছ ব্রিজ ফল ডল গিলাক লাগিন গিলা চাহে গিলিন গিলান চাহে গিলি চাহে গিলিন সাঙ্গি লেখা সাড়া কর চলো নাই। তো হর যেসন উদাহরণ মানে আহে দামড়া গিলা, দামড়া গিলা কলিয়ম নাই হুয়া বেশি দামড়া হাত। দামড়া ফেটান গিলিন, গাই ভোঁস গিলিন, গাছ গিলা, ফুল গিলা, টেমরস গিলা। আর এহেল লেখন পোকা মাকড় আর ছোটো জিউ আর ছোটো ছোটো জিউ গিলিনে লাগিন সাঙ্গি লেখাক মেদি সাড়া মানে মেদি সাড়া গিলি গিলিন চলনে আহে। তো এটা আমরা এবার বুঝি গেলিও কি লেখাটা। এবার আমরা দেখি হলো লিঙ্গ বচনটাকে। তো সাড়া করজন অড়ং লেখ ইটা জানা যায় যে ও সাড়া মেদি যাইতে সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে বা নর জাত সঙ্গে ওকে লিঙ্গা कहल जाइला। মানে সাড়া কর ইটা লাগ আমরা জানে পাই হল কি ও মেদি জাত সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে নর জাত সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে ওকে আমরা লিঙ্গা कहबी। কুরমালি ভাঁকা কর ধচরে 4 রকম লিঙ্গা, মানে কুরমালি ভাঁকা 4 রকম লিঙ্গাত কইলে একটা নর লিঙ্গ, একটা মেদি লিঙ্গ, একটা দুজি লিঙ্গ আর একটা লেহরা লিঙ্গ। তো নর লিঙ্গ কোনটাকে कहल जाइला কি নর জাত কর চিহ্নাপ করাইয়া সাড়া গিলাকে নর লিঙ্গ করতে, মানে নর জাত কর যে চিহ্নাপটা যে পরিচয়টা করায় না ও সাড়া গিলাকে নর লিঙ্গ कहल जाइला। যেসন ঢেসনা মানে উদাহরণ হয় যেসন পুরুষ, ঘোড়া, বুড়া, মালি, কুকুর, মোর, মরদ, বরদ হেনতে। এবার মেদিলিঙ্গ, মেদি জাত কর চিহ্নাপ করাইয়া সাড়া গিলাকে মেদিলিঙ্গ कहल जाइला। যেসন হলেন তোহর মেহরারু, গাই,
বহরিয়া, ছাগরি, মোরনি, বাঘিন, নাতিন, হেনতেন এগুলা কিনা হলা, এগুলা মেদিলিঙ্গা হলা। এবার দুজিলিঙ্গা জন সাড়া গিলালে নর আর মাদা দিয়েও কর বাচিক করল যাইকলা অসন সাড়া গিলাকে দুজিলিঙ্গা কহল যাইকলা। যেসন হেলন তোহর সঙ্গী, ফিকড়, পয়না গিলা, সঙ্গী গিলা এগুলা কিনা হলা, এগুলা দুজিলিঙ্গা হলা। এবার লেহরা লিঙ্গা, লেহরা লিঙ্গালে ন তো লেহরা লিঙ্গালে নি তো নরা কর আর নি তো মাদা কর বাচিক কোনো নিহি, মানে যেটা লাগে আমরা নর করো বাচিক নি পাইও আর মাদা করো বাচিক নি পাইও ওটাকে লেহরা লিঙ্গ কহবি। যে সন হেলন তোর গাছ, ফির টাকা, ফির হেনতেন এগুলা কিনা হলে এগুলা লেহরা লিঙ্গ হলে। তো এবার আমরা দেখি হলাম আইজিটা মানে সর্বনামটাকে কোনটাকে করতে গেলে আইজিটা। তো আঙ্গা কর বদলে আওয়া সাড়া গিলানকে আইজি করতে ঝেসনা মানে উদাহরণ মানে রাম ভালো লোক ওই ঘাড় গেল, তো হে রামা ভালো লোক কি ওই ঘাড় গেল, তো হে রামা को জায়গায় কিনা হলে ওই আলি, তো ওহে ওইটা কিনা হলে ওটা আইজি হলি। আইজি 8 রকমের ক্ষেত, ক রকমের ক্ষেত যে আইজিটা ওটা 8 রকমের ক্ষেত। তো আজ আমরা এটা যেটা কই দিয়েছিলাম এটা যে কুড়মালি ফুল ফর ভাঁওর এ কিতাবটা है न ए कुरमाली फूल फर भाँवटा लेक हमरा तोरे कह दिया जेनटा गणेश्वर बंशियार जेनटा संजय ताहको। तो एग्जामे ऐसे 10 क्लास से एटाके पढ़ाई आइले सही जाला हमरे इटाके तोरे के कह दियो। तो आंगा कर बदले आइया साड़ा गिलान के आउजी कथी जसन ढेसना माने लो रामा भालो लोक আর ওই ঘাড় গেল, ওই ঘাড় গেল, তো ওইটা কাকর বদলালি রামা কর বদলালি। তো আইজি কয় রকমের হাত 8 রকম হাতলা, কয় রকম 8 রকম। একটা হলো ঝন বাচিক আইজি মানে পুরুষবাচক সর্বনাম, তারপর বাদে ঝন বাচিক আউজিটা আছে আমরা দেখিয়ে দেওয়ার পর তারপর বাদে আঘু পাটে গিলা দেখো যে আউজিং কহইয়া অনাইয়া বা কোনো দুসর ঝনেক বা जीव कर लगी कहा जाए। तो किना कहिला जन आर्जिंग माने जन सर्वनामटा कहैया ताकर बादे अनाइया चाहे कोनो दूसर झनेक बा जीव कर लगी कहा जाए ओके झन बाची आउजी करते जेसन मय तय ओय ओखरा हेनते एगला किना हले एगला झन बाची आउजी हले। झन बाची आउजी 3 रकम हाथ एक मीर झन, पिठिया झन और आन झन। मीर झन माने उत्तम पुरुष, कहैया बा लिखैया आपन नाम कर बदले जन आउजी जगह मेड़िया ओके मीरा जन आउजी करती जेसन मय हाम हमरा हेनते। एबार पिठिया जन माने अनाइया बा जायकर संगे कथा करल जाए ओके ओकर खातिर जन आउजी कर चलन है चलन करी हो ओके पिठिया जन आउजी कहल जाए जेसन तय तोरा तोहरा तोके तोर हेनतेन। एबार आन झन देखी होला अन्य पुरुष कहैया और अनाइया के छाड़ी के जाकर बारे कहा जाए ओकर ले कौन जन आइजी कर चलन करा जाए उगिलिन के आन झन आउजी करती किना करती उगली के आन झन आउजी करती जेसन हेलन ओए ए इ उ ओरा ओखरा हिंदे हुदे हिंदे हिंदे इदिगे उदिगे इतिया उतिया इठिन उठिन हेनतेन एगला किना हले एगला आन झन हले। एबार हमरा देखिला दूसरा नम्बरटा सटीक बाची आउजी किना सटीक बाची आउजी कोनटाके करते गला। तो सटीक बाची आउजी निश्चयवाचक सर्वनाम जन आइजी पास बा दूर कर कोनो सटीक जिनिस बा लोक दिगे इंगित करे किना कहिला जन आइजी पास बा दूर कर कोनो सटीक जिनिस बा लोक दिगे इंगित करे ओके सटीक बाची आउजी कर। इटा दुएक आर बिचेक दुई रकम इटा दावेक आर बिचेक दुई रकम जेसन इ आर उ ओय आर ए हेनतेन एगला किना हले इटा सटीक बाची हले। एबार आनसटीक बाची आउजी अनिश्चयवाचक सर्वनाम जन आउजी गिलिन ले
लोक बा जिनिस कर कोनो थाही नहीं पावे ओके अनसटीक बाची आवजी कथिक जेसन एक लेखा जेसन एक लेखा केउ सांगी लेखा कारा फानला तुस्का हेनतेन इगला किना हले इगला है आंसर्टिक बाची आवजी हले एबे नाता बाची आवजी सम्बन्धवाचक सर्वनाम जौन आईजी दुई कथा कर संगे नाता जोड़े जौन आईजीटा ना दुईटा कथा कर संगे नाता जोड़े ओके नाता बाचिक आवजी कथिक जेसन जे जारा जेसन ओसन जाकर उकर जतना उतना एबे खोज बाची आवजी माने प्रश्नवाचक सर्वनाम जौन आवजी शाला ले खोज करबा सुधियाल जाए खोज माने प्रश्न सुधियाल जाए कहिला सेटाके किना कथिला ओके खोज बाची माने प्रश्नवाचक सर्वनाम आवजी कहल जाए जेसन कौन काखरा और किना इगला किना हले इगला हले खोज बाची आवजी हले एबे हमरा देखियोला कदर बाची आवजी किना कदर बाची आवजी कोनटाके कहि होगला तो कदर बाची कोनटाके कहबी আর যদি এচএন সিঙ্গালা না দেখবে না তো এচএন সিঙ্গালা যে আউজিটা দেল হয় আউজিকর 6 প্রকার দেল হয় আর ইটাই 8 প্রকার দেল হয় তো খোঁজ বাচি আউজিটা হলে এবার কদর বাচি আউজি তো আদর সূচক সর্বনাম জন আউজি গিলিন লে খাতির করা যায় মানে খাতির করা যায় জন আউজি গিলিলে ওকে কদর বাচি আউজি করতে যেসন তোরা তোহরা ইটাও দুই লেখাও একে রকম সাঙ্গি লেখাও হেক আঙ্গা মানে সংজ্ঞালে খাতির বাচিক হেক যেসন মামারা ঘাড় গেলা এটা মানে ওখরেকে খাতির করলি ওখরেকে কদর করলি এবার খুদ বাচিক মানে নিজ বাচক সর্বনাম জন আইজি সভে রকম নাম বা আইজি রাগ সঙ্গে নিজেক বা আপন বুঝাই ওকে खुद बाची आवजी ओके खुद बाचिक आवजी कहल कहा जाए जेसन आपन आपने और हलन मैं इटा आपने करम मैं इटा आपने करम एबार आहन बाछान बाची आवजी कि ना बाछान बाची आवजी आंगा माने संज्ञा आईजी दुयोटा हेक आंगा और आवजी दुयोटा है इटा 4 माछा जोड़ी ए इ हि हु आउ पाइन कर जलन है माने इ प्रत्यय गिला हिया लागत कहिला जेसन तुही गेले हमराও যাব परसुए डाकल रहल इगला किना हले इटा हलन तोहर ओहे बाछान बाची आवजीटा तो एबेर हमरा देखी होला ग्रामरटा जितना है ना इटा हमारे पीडीएफ तोहरे के टेलीग्राम ग्रुपटा भेजी देवी होती किताबटा और फिर हमारे भरतटा देखिए माने सरानटा कि ना सरानटा भरटाके हिंदी माने क्रिया करते गले जौन साड़ाले कोनो काम हेवेक बा सिरावेक बाचिक हेक माने जौन साड़ाले कोनो कामटा हे कर चाहे ओटा सिरा कर सिरालटाई सेटा बाचिक पाइले ओटाके सरान करते गले ओटाके क्रिया करते गले कुड़माली सरान कर सिरजन मूड धातुई पाइन जोड़ी के करल गेला है तो कुरमालिंग में जे इहा गिला है कत सरान गिला क्रिया कर सिरजनटा न जे ओकर मूल धातुटा है कि ओटा पाइन जोड़ी करल गेला है जेसन झाँक झाँका झाँको सांप सापड़ा सौंप सौपड़ा सौपड़ा लो टान टाना टनाऊ गिल गिला गिलाऊ गोप गोपचा गोपचाऊ ढोन ढोनगा ढोनगाँव कुरमाली सरान कर शोभे बेराए और शोभे बेराक शोभे ओलंगे आपन पाइन हाथ माने इटा शोभेटा आपन पाइन हाथ कहले जेसन ओए थनावेस वो देख रहा है तोए थनावले है तुम देख रहा था तोए ओके थनावले सीख तुम उसको देख रहा था एबेर सरान एबार किना कहला सरान मानेक ठाने माने अथई माने 8 रकम हाथ जे मानेक ठाने न सरान गिला 8 रकम हाथ एकटा गढ़ा सरान
ওটা যেটাকে মূল ক্রিয়া গঢ়া সরানলে কোনো টুকু সরা মানে সমাপ্তিটা জানাক গঢ়া সরানলে কোনো টুকু সমাপ্তিটা জানাক যেসনা যেসন হল আন লেগ হেনতেন এবার উচিরেন সরান পহিল বরণ কর গঢ়া সরানে এক দশর বরণেক কর জোড়নে সিরজাত যেসন হলেন তোহর লেগ প্লস এক লেগেক খা প্লস এক খায়েক ছু প্লস এক ছুয়েক উচ্চারণে সারান সারানেক অর্থে আঙ্গা মানে সংজ্ঞা হেক যেসন হিঙা যেসন হিঙা করেক খায়েক কিনা কহিলে হিঙা করে খায়েক পিয়ে কোনো ঠেকা নেকি হিঙা করে খায়েক পিয়ে কোনো ঠেকা নেকি এবার সতা সরান আমরা হেল্পিং ভর সহায়ক ক্রিয়া কোনটা কথা গেলে সতা সরানলে একলাই বা সারানেক সঙ্গ সরাবে ই একলাই যায় সারানেক সঙ্গে সরাবে যেসন মেঘু আহে মই পথি পঢ়ে চাহি সতা সরান আহ হেক লাগ র আর ইগিলাক উল্টা মানে অপোজিট নে নেক নেহেক নালাগ আর না না র ন রকম আহাত লাগ আর র দুয়ো মহান হেত কহিলে লা র দুয়ো মহান হেত এবার সরা সরান ইটিকে কোনো সম্ফলা ফেরিয়াইক ইটি কিনা সম্ফলা ফেরিয়াইক কহিলা যেসন তয় পঢ়ে হেলে তোহরা পঢ়ে হেলে তোহরা পढ़ले है এবার চৌথাটা দেখি হলাম এবার পাঁচমাটা হুড়ুন সরান কিনা হুড়ুন সরান এটা কোনটা কথা হইলে ইটিও নিজে কোনো ফেরিয়ায় के दोसर के फेरिया लाए कहे इटी एक ओहिर आर एक ओहरी आर दोहरी दुई लेखे है इटे माने दुई रकम हाथ कहिला एक ओहरी आर दोहरी पेहिल आर दोसर बरनेक सराने एके ओहिरो आउ ताकर बादे उ आउ आर दोसर बरनेक उ आउ पाइन कर जड़ने सिरजात जेसन हेलन तो लेगले लगाऊ लेगलाऊ हेले हेउलाऊ हेउ उलाऊ आरो माने आरो है कहिला बेट बेसरा सरान कोनटाके कहि होगला इटाय टूम नी पुराय के दोसर फेरिया एक साथ करे इटी दुई लेखे इटी एलाई इ एके कर जड़ने सिरजात इक ओहरी और दोबड़ी भांजी के भांजी नहाय के नहाय हेन तेन एगला बेसरा सरान एबार सिरजान सरान किना देखो सिरजान सरान तो इटा आंगा लाहना सरान ले सिरजात जेसन डहर लेक डहराऊ सोज लेक सोझाऊ आगू लेक आगुआऊ आढ़ावन सरान इ सरानटी ले आढ़ावल जाए इटी चार रकम एक टुकु एक खातिर और एक सेवरन और घ नम्बर माने आढ़ावन आढ़ावल जाए तय बस मैं बसों मैं बसे इटा हलेन तोहर ओहे टुकुटाक ताकर बादे तय बसे मैं खाओ मैं बसोक ताकर बादे हेले तय बसबे मैं हेम मैं बसत और घ नम्बर माने तय बसिस मैं हेव मैं बैसक एबार कामेक ठाने
সারান দুই রকম হাত, কামেক সারান দুই রকম হাত, একটা কর্মিক সারান আর একটা কর্ণিক সারান। একটা কর্মিক সারান আর একটা বেকর্মিক সারান, কর্মিক আর বেকর্মিক। তো কর্মিক কোনটাকে কথা গেলে জন সারান কর সঙ্গে কর্মিক ওর জরুরত পাওয়ায়, জন সারানটাক সঙ্গে কর্মিক মানে কর্তা হলে কর্তা কর जरूरत पवे ओके कॉर्मिक सरान कहा जाए। सरान कर पहल किना लगा के खोज सुधियावले यदि हे पावे ताहले इटा जाना जाए जे सरान कॉर्मिक सरान है कत देशना जेसना हूँ राम सेब झिके। एबार बेकर्मिक सरान जन सरान कर संगे কর্মিক ঠান মানে জরুরত নি রহি ওকে বেকর্মিক সারান কথিক যেসন হেলুন তো হওয়ার সামে সোচে সাহে ওয়ে ঝিকে এগুলা কিনা হলে এগুলা হয় বেকর্মিক সারান হলে। এবার আমরা কারকটাকে দেখিবি, কিনাটাকে দেখিবি কারকটাই কিনা কহিলে। তো এবার আমরা দেখি হলো যে ইহাটাকে ই দশাটাকে, দশার মানে কারকটাকে। তো ভাওন মানে ব্যাকরণ, ব্যাকরণ সরান ক্রিয়া কর সঙ্গে যাকর নাতা রহিলা, ব্যাকরণ ক্রিয়া সঙ্গে যাকর নাতা রহিলা সম্বন্ধ রহিলা ওকে পরিক বা দশা কহিও। একে পরিক কহিও চাহে দশা কহি পারিও। কুরমালি দশা কারক 10 রকম হাত, কুরমালিং ন এই যে কারকগুলা 10 রকম হাত কহিলে একটা কর্মী কারক মানে কর্তা নে। তো জনে কাম করে ওকে কর্মী কথিক, যে কাম করে ওটাকে কর্মী কথিক। ওকারান্তে এ মানে বনে, ফির আকারান্তে ওয়ে ডাঙ্গায় লাগাও, ইকারান্তে ই দিদিং আর মাম্মি, আর উকারান্তে উ গুঙ্গুই আর বুধুই, আর কর্ণী দশা। তো কর্ণী মানে কর্ম, তো কর্ম কর চিহ্ন কি কর্ণী কে এটা মানে কিনা জন টাওয়া সরানেক ফর পাওয়ায়েক ওটাকে কর্ণী কথিক, মানে সরানেক ফলটা যেটা পাবেন ওটাকে কর্ণী কথিক। রামে লুঠনাকে টুন্ডুয়ালিক। এবার দরাজ মানে করণ কারক ওটাকে দারাজ কইহ। লে একর চিনা কিনা হলে লে আর টাউ, জন টালে কোন কর্মী কামটা পূরণ করে ওটাকে দারাজ দশা কথিক। ইটা অকরলে নি হেতিক, यह उससे नहीं होगा। दीदी बेंठिन टाउ रेतरी, दीदी बैठी से रेती इगला किना हली इगला हले यह दाराज दशा। एबार दानिन माने सम्प्रदानटाके लाई लागिन तेहे लेले के जाकर ले के काम करा जाए उटाके दानिन दशा कथिक। इटा तोरे लागिन किनलो, यह तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। बेलोग आपादान জনটা ছিনগায়ক ভাব বুঝায় ওটাকে বেলক দশা কথিক। ছানলে ঝিঙ্গাটি খিসলি কিনা হলে ছানলে ঝিঙ্গাটি খিসলি মানে ছপ্পর সে ঝিঙ্গি গিরি মানে খপরা গিলালে যে ঝিঙ্গাটি না ওটি অলগ হলে সেইটা দেখাইলা। এবার আমরা দেখি হলা নাতা মানে সম্বন্ধ আলাদা। नाता को कर एक जाकर लेक नाता भाव फिर जाए ओके नाता दशा कथिक। बाँसेक ठोड़की लाहाक कुलुक पाखना डुभा हेनतेन इगला किना हली है नाताटा। एबार हमरा देखी हला ठेहर माने अधिकरणटा ठेहर महान ए उ इ জন টাক সরান লে কে কর্মী কোনো কাম করে
ठेहर दशा कथी ये डिंगलाटा छाइने आहे तो एटा हली न एटा चिन्हाली ठेहर कर ई डिंगलाटा छाइने आहे जरले गाछ महान खता बनाओ जरले गाछ महान खता बनाओ खुखड़ी उड़ला रहत खुखड़ी गिला उड़ला रहत कहिला एबेर हमरा देखियो लागू बटे 8 नंबरटा उटा किना कहिला खातिर चाहे बाधान सम्बोधन इटाके सम्बोधन कथिला हिंदी माने रे गो हाई हे जाकर ध्यान जाकर ध्यान बचकाई आपन साइते टाने खातिर दशा कथिक ए जाहिर माय हे गो ससुर हे रे बाबा इगला किना हली इगला है सम्बोधनटा हली एबेर रेकाज गे लो रे एरे एसन नी करे ए लो मैं तो नी जानो इगला किना हली इगला है रेकाजटा हली एबेर गोहार दशा हे ए माने ए मामा हे गाराम ठाकुर ना हे गाराम ठाकुर इगला किना हले इगला वो है दशाटा हले कर उदाहरण एबेर हमरा देखियोला गुणिनटाके लाहनाव कथिकला किना कथिकला लाहनाव कथिकला गुणिनटाके